হ্যালো বাচ্চারা, ওয়েলকাম টু বিআর লার্নিং স্কুল। আজকে আমরা শিখব অ্যালফাবেটস। প্রথমে আমরা শিখে নিই রঙের নাম, কালার্স নেম। লেটস গো। রেড কালার, দিস ইজ রেড কালার। লাল রং, দিস ইজ রেড কালার। ইয়েলো কালার, দিস ইজ ইয়েলো কালার। হলুদ রং, ইয়েলো কালার। ব্লু কালার, দিস ইজ ব্লু কালার, নীল রং। অরেঞ্জ কালার, দিস ইজ অরেঞ্জ কালার, কমলা রং। ডার্ক গ্রিন কালার, দিস ইজ ডার্ক গ্রিন কালার, গাঢ় সবুজ রং। ব্রাউন কালার, দিস ইজ ব্রাউন কালার, বাদামি রং। লাইট গ্রিন কালার, দিস ইজ লাইট গ্রিন কালার, হালকা সবুজ রং। এখন আমরা লিখব লেটার এ, রেড কালার্স। লেটার এ ফর এয়ারপ্লেন, এ ফর অ্যাপল। ব্লু কালার, লেটার বি ফর বল, বি ফর বয়, লেটার বি। ইয়েলো কালার, লেটার সি ফর ক্যারট, লেটার সি ফর ক্যারট। Letter D, green color, D for Doraemon, letter D. Letter E, orange color, E for elephant. F, light green color, F for frog. F, letter F. G, dark green color, G for goat. Red color, H for hen. Letter I for igloo. Letter J for Joes. Letter J, red color. Letter K, blue color, K for kingfisher. Letter K. Letter L for lion. Letter M, brown color, M for monkey. Letter N, blue color, N for nest. Letter O for owl. Letter P for pencil. Letter Q for quilt. Letter R for rabbit. Letter S for sun. Letter T for topper. Letter U for umbrella. Letter V for van. Letter W for watch. Letter X for X-ray. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X.